ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. ಶ್ರೀಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ
निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरिः ओं। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरे श्रीनिवास अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾವನಾತು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಯಸ್ಯದ್ರದವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಷದ್ಯಾಃ ಪರಶದಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂತಮಾಶ್ರಯೇ ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಲಂ ಮೇನ ಸೂತ್ರದಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿಧೇ ವಿಘನಸೇ ನಮಃ. ಸ್ಮೃತಿಸ್ಮೃತಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿತಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುಣಾರ್ಣವಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ್ಯಾಂ ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸ್ವಃ ಓಂ ಮಹಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ದೇವೋ ಮಾ ಭೋಜ್ಯೋತಿರಸಂ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರಾಂ अस्यां शुभदौस्ते देवस्य भूतो नारायणस्य
श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनः सर्वतन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नान् विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओं धारासत्तश्रमान् शेषु सरत्सरत्सर्वूर्देषु अभोबृह्णन् परिपादेशे घृणां नृत्तां शरं शर्म इदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा श्वा शुदमा पोता पोतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्यसरस्वी आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणावाप पशवापो नमापो मदमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविशापो ज्योतिषापो यजुषाप सत्यमाप सर्वाधिपदापो भूर्भस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेऽङ्गा सर्वेत्रमापायामि एते शतम्बरणे सहस्रमज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्यो निन्द्रस्यताद्विष्णुरिष्वे देवा मुञ्चन्तमतः स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तां प्रदरमावाहयामि यादस्मदिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रदस्त्रत्र्यावरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षिताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थैलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनदर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्याप्तिं शृङ्केतुं पुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुच्येते आग्नेयस्माद्दामेत्ताशेदात्तमेत्तासम्भोः वैराजन्ते सतनिधत्तां वृक्षां दिशाविधानामनादि यामेस्तान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकारण्डले सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सुरतहत्रीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्निकस्यक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्मृतराजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सर्ववारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रियतां भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्द्रनोत विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवदं तमोढमस्वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवीव चक्षुषा ददं तद्विप्रासो विपन्यवो जार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणादा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणादासरस्य प्रगंसते द्रविणादा विरोधषण्णा द्रविणाधाराः दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कर्विदावशं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यागच्छेति अतधन्यं वस्येति तावत् कृते यत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिवरक्तुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वतन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिन इन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णेमि स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वतन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मभ्येनं सां सद्यां पितरं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वतन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामय भोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य भार्यतेनः उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकाजः जातः कस्यभोजः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रेविरूपास्तानापसकृस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः अपोतासमनात्मा
पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवधिया पुनन्तु विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कतगुम्रणु इत्ये पवित्रमक्षसि अग्ने वेदमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे भाभ्याः देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाहाते यस्यै बह्वीस्तन्वा विदृष्टाः तयामदन्तस्तमार्जेषु वयग्गुस्यां प्रतिवारीणां वैश्वानरोरशुभिर्माप्नातु वातः प्राणेनेश्वरमयाभूः द्यावापद्वीपसापयोभिः ऋतावरीयज्ञे माप्नीतां बृहद्भिः सुवितर्सुभिः वरिष्ठैर्देवन्मुभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संवृतकं तस्मै सरस्ते दुहे क्षैरकं षट्पर्मदोदकं पावमानी स्वस्तेनीः सुदगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संवृतवर्षः ब्राह्मणे स्वमृतं हितं पावमानेर्दिशन्तनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तेनीः सुदगाहि कृतश्चितः ऋषिभिः संवृतवर्षः ब्राह्मणे स्वमृतं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणितेस्ताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तथाद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्म विदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीक्षा यमो राजा प्रवणाभ्यः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषणं षण्णोस्तद्पदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिरो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीच्यान्तिशग्रहाः पशवः मार्जयन्तां उदीच्यान्तिशाभोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाम् इति यज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अधो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःष्पदे प्रदानि स्वान् स्वावेशो नमिव भवानः यत्तेमहे प्रजन्नो षष्ठने दद्पदे षञ्चदष्पदे वास्तोःष्पदे शग्मया सदा ते सक्षिमिः हैरण्यागातमत्याः आवक्षयमुते वृन्नो यूजं पातस्तभिस्तदानः अमीवः वास्तोःष्पदे विश्वारूपाण्याभिषण् सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महत्वमहीयानात्माघ्वाजानि तोस्यन्तो तमः कृतं वत्सदिवीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मः सक्सेनान्मः यथा भासा गुडभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदं नमामि निखिलाधीशकिरीटाघृष्टपीठवत् हृत्तमशमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजम् ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ, ಅಂತಹ ಆ ಪಾದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೇಣು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಜಮಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು
ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಇಂದಿರಾರಮಣ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನಲು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಳ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಶಂಖಚಕ್ರವ ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಮನದ ಬಿಂಕವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ಹತ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಭರಗ್ರೇಂ ತೇಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಾಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಸರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಚ್ಯೂನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ವೇದಾಮಶ್ವನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರರುಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾಂ ಸರ್ವದಾತನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಃ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇಃ ವಾಯಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನಃ ವಿಶ್ವೇಃ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತೇಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಮಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೀಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಇದೇ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮಣಿಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನರ್ಥದತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೇನಂತಾರ್ಕ್ಷಮೃಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯ ಸೋನಾಪವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ತಥಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಖಾನಸ ಅಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಶುಭ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅಂತಾದರೆ, ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದ ಆಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪ ಗುಣಾನ್ವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರೂಪ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂತಿ, ರೋಗರಹಿತನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೋಪ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಯತೆ ರೋಗಾತ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ಭಯಾನ್ ಮುಚ್ಯೇತ ಭೀತಸ್ತು ಮುಚ್ಯೇತ ಆಪನ್ನ ಆಪದಃ. ಯಾರು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಆಪತ್ತುಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಭಯದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಾದರೆ, ಭಯದಿಂದ ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಾದರೆ ಅವರ ಭಯವನ್ನು ಭೀತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಭಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ. ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿತರತ್ಯಾಶು ಪುರುಷಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಖವೇ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತರಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಷಡ್ ವರ್ಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನ ಅಶುಭಾಮತಿ ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ. ಯಾರು ಕೃತಪುಣ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸದಂತೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯರಹಿತರಾಗಿ ಲೋಭರಹಿತರಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತಿ ಉಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತರೂಪವಾಗಿ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ದ್ಯೌಸ್ಸ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಖಂ ದಿಶೋ ಭೂರ್ಮಹೋದಧಿ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ ವಿಧೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸೋಣ. ಸಸುರಾಸುರ ಗಂಧರ್ವಂ ಸ ಯಕ್ಷೋರಗ ರಾಕ್ಷಸಂ ಜಗದ್ವಶೇ ವರ್ತತೇದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ. ಸರ್ವವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಸತ್ವಂ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಧೃತಿ ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕಾನ್ಯಾಹು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಸುದೇವನೇ ಭಗವಂತನೇ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸರ್ವ ಆಗಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಚಾರ. ಅಂತಹ ಆಚಾರವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಚಾರವೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇನ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಾರಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ನಾಗರಾಜ ಅನಂತ ವಾಸುಕಿ ಶೇಷನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಂದನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಎಡಗೈಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೋ ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
मयि देवाद्रणमाजन्ता मय्या तेरस्तमय देवूति देव्या होतारावशन्तु पूर्वेरिष्टास्यां धर्मात्वीराः लक्ष्मीकेन्द्रव्यान्यव्यागोत सत्यामन सौम्यस्तु ये नामानि गाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवास्वाधिवोचतामि उद्धन्यमानमस्याम् उद्ध्वन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रजस्सन्ना माता प्रतिमीतोगसाता भूतः सौम्या कृणध्वं कृष्णाहोतिंशते जातवेदभुनश्रेते हिंसदपसोज्जनिषदेः अग्निमश्रद्धादेव्यवागं समीगर्भाजनन्व्योम्य अभूः देवेभ्यो अव्यम्बहनप्रजानन् आयुप्रयागम्रेमस्मादेशस्रदीदेनोद्रोणे अग्नाया विदेर्नानो विरादि ऐतेन मुन्यस्वा नमतेन मुन्यस्वा सरस्तेन मुन्यस्वा देवसहितः प्रसव ब्रह्मज्ञानप्रसादधीमस्रच वेनावः समुद्ध्यामासविष्टासश्चनमतश्चवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुकं सोमरुन्दमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थिगं सभे मित्रश्रणं मेधादस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धनागसुभुषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां मित्रलघस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धनागसुभुषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां मित्रलघस्तत्रयं यज्ञं यजमानंसदेहि ॐ प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्यस्त अग्नेः स्त वायुभूतेस्त विष्णोर्मनसा भूतेस्त अग्निस्त पावनेस्तः परसरस पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे पुवोग्रं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रोणतूर्य यूयमिन्द्रणिद्धं तूर्य प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः दक्षिणता विष्णु श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धेत्तन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलघस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्धेत्तन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलघस्तत्रयं यज्ञं यजमांसदेहि ॐ प्रणय को वः प्रणयतु स प्रणयत्वापो देवी प्राणि यज्ञं संसादेन दक्षप्रदो ब्राह्मीं तिथ्येन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्य ॐ श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि अववासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नृपामि इन्द्रायष्ठन्नृपामि यज्ञेष्ठन्नृपामि सोमायष्ठन्नृपामि यज्ञेष्ठन्नृपामि सोमायष्ठन्नृपामि अग्निशोमाहाभ्याण्डष्ठन्नृपामि प्रजापतिष्ठन्नृपामि ब्रह्मणेष्ठन्नृपामि इन्द्रायष्ठन्नृपामि सुभ्योष्ठन्नृपामि मरुद्भ्योष्ठन्नृपामि रुद्रेभ्योष्ठन्नृपामि अवापस्पृश्य ॐ श्री महाविष्णवेष्ठन्नृपामि मित्राष्ठन्नृपामि वरुणाष्ठन्नृपामि आदित्येभ्योष्ठन्नृपामि शिभ्याण्डष्ठन्नृपामि पूष्णेष्ठन्नृपामि कक्षाष्ठन्नृपामि कक्ष सोमाष्ठन्नृपामि औपासनयज्ञाष्ठन्नृपामि यज्ञदुष्वेभ्यो देवेभ्योष्ठन्नृपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतस्वारणसि अन्ततमृक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठारक्ष चिक्पैस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्थापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्था सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यां चरुभिः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोदसे नमः वृप्रसे नमः पंकरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व तरस्तेन मन्यस्व देवसवितः ऐन्तेत्मात्माजाद्वेदस्य नेतस्य वधेजेत् वर्धेजात्मान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य
अस्मिन् औपासनाग्निने ब्रह्मणसंस्थम् आधास्ते आधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिः स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेः स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशमाभ्याः स्वाहा प्रजापतिः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्य चरम सावित्र्याग्रे त्वा व्याहतिज्युत ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मग्गुस्थाः नमतेन मग्गुस्थाः सरस्तेन मग्गुस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अद्यविरोक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिल आकार होमान्ते सर्वतर्पयादरणात् प्रायश्चात् समतो देवादिवैष्णवं होष्यैतेन मनस्वा अनुमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवदपसवा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवदं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः वृदान् पश्यति इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजार्धभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मग्गुस्थाः नमतेन मग्गुस्थाः सरस्तेन मग्गुस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగన
తదితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తదితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారహిత్య శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శృండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సంధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి త్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియవనిరతి వర్ణవాయుగుభేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షసురాసర్పితతి క్షీరశుద్ధారకాఖ్య తప్తాన్మపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ శాకతాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ లావతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యే యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్యప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాత్ సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తరే సూర్యమండలపర్యంతం కతరాశైర్వత్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపురుషక్రమేణ సర్వరాష్ట్రపురసమితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రీణీకృత అగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయపౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలాభాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాద్యుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరద బాలహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరద బాలహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో క్షాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షి ప్రరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బాలహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షి ప్రరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ
दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवाहनारुवेदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोर्सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रत्रयार्षे प्रराणित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरां स्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಮುಹೂರ್ತ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ ಚರಮಚರಮಿದಂ ದೃಶ್ಯತೆ ವೃದ್ಧಿಮೇತಿ ಭ್ರಶ್ಯತ್ಯಂತೆ ಚ ತಾದೃಗ್ವಿಭವವಿಲಸಿತಃ ಸೋಯಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ ಪದ್ಮಾವಾಸಾ ಮುಖಾಂಭೋರುಹ ಮದಮಧು ವಿದ್ವಿಭ್ರಮೋನ್ನಿದ್ರಚೇತಾಃ ಶಶ್ವತ್ ಭೂಯಾದ್ವಿನಮ್ರಾಖಿಲಮುನಿನಿವಹೋ ಭೂಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿ. ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧುಪ್ರಿಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ತ ಈ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇದೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಂದೇ ದೇವಂ ಮಹಾಂತಂ ದರಹಸಿತ ಲಸದ್ವಕ್ತ್ರಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಂ ನವ್ಯೋನ್ನಿದ್ರಾವದಾತಾಂಬುಜರುಚಿರ ವಿಶಾಲೇಕ್ಷಣದ್ವಂದ್ವರಮ್ಯಂ ರಾಜನ್ಮಾರ್ತಾಂಡತೇಜಃ ಪ್ರಸಿತ ಶುಭಮಹಾಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸ್ಯುರಸ್ಕಂ ಶಾಂತಂ ಶ್ರೀಶಂಖಚಕ್ರಾದ್ಯಮಲ ಕರಯುತಂ ಭವ್ಯಪೀತಾಂಬರಾಢ್ಯಂ
ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಪೀತಾಂಬರದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತೋರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವಳು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಾಲೋಚನೆಯಪಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮಹಾನುಭಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತಿ ಅಜಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಲೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾದ ಸಂಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಆನುರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜಾತರಭ್ಯೋ ದಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾ ನಾಮ ದತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತ ಸತ್ಯಾ ಸಮಧಾಂ ತದ್ರೌಃ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಾಮುಖಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಲೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವತ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾದ ಸಂಪರೇತನ ಮೇದಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದೃದಾ ದೇವಿ ವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂಚಕರ್ಮಣಃ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಸೋಬಾನ ಬಾಡಿ
अग्निरेत प्रथमो देवतानागंसोः स प्रजापतिवाशात् तदेकमराजावृणमन्यतां धेगुस्त्रीपुत्रः नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारभत्यः प्रजामन्यतमत्यभाषात् तदेकमराजावृणमन्यतां धेगुस्त्रीपुत्रः नरोधात् स्वाहा इममे वर्णस्य देहमद्वाचमुड्या त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः स्तेजमानो विर्भिः अहेडमानवृणेः बोद्धर्षिं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्नेवृणस्य विद्वान् देवस्येडवयासिष्ठाः यजुष्ठवनितमस्सोषजानो विश्वाद्वशागं प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्ने मो भवति नेदस्यास्यावसव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णमृराणो विहिमृडिं सुहो नेदि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि भेजगु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः द्विविधप्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोत्निष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसुवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो स्वाहा उदायसा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणो तस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहिदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहिदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूवतिपुरोत्निष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तरपर्यात् न्यूनात्तप्रायस्तात् थमतो देवैष्णुं होष्ये तेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा द्विविधप्रसवा मतो देवाः धृतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानुदेवं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणिपदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो दर्भाणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीवचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासो पुण्यभोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्युत्तरमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसुतः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोत्निष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिरितं ज्ञानेन महाकरम् अग्निस्सृष्टावतं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सुतहतावतीनां कामानां समतरित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नदाय स्वाहा अग्नेनमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतंष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्द्राभूदग्नि तत्पुनरः जातवेदावच स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनरिन्द्रबृहस्पति पुनर्म्याश्वाज्मं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा विशिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा
तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुधमत्याश्रायुधं षट्कुणमतिनो आक्तञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणि यच्छेन्नं यज्ञः पर्वान् प्रणेतकल्पयन् स्वाहा ग्राजयति देवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानागं हविषामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणि यच्छेन्नं यज्ञः पर्वाणि प्रणेतकल्पयन् स्वाहा प्रराजयति देवान् स्वाहा यधो शेषधीमहि स्वाहा समितस्तेजोस्तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे भाय स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमे भाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तहिवा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा सन्ति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाशस्य भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाशस्य जीर्णः स्वाहा समन्तां भाषावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छत् यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिपन्ताम् ओषधि वनस्पतिर्वाचस्य त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् एतेन मुखस्तानं तेन मुखस्ताः तस्तेन मुखस्ताः दिवसतप्रासावीः पूर्णमे भयासाः अक्षतमक्षिमाद्यन्तां दक्षिणायां दशमासाः पितरमाद्यन्तां प्रदीच्याः दिशिग्राः पुष्पमाद्यन्तां देहीचान्द्रमाद्यन्तां ऊर्ध्वाजाः दिग्संवत्सरग्निमधर्माद्यन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो माद्यन्तां दक्षिणतः परदेपुण्या पश्चिमतः परदेपुण्या उत्तरतः परदेपुण्या दक्षिणतः विष्णोः सदनसि पश्चिमतः विष्णोः सदनसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा भवोषधयो मरुतां पृषधयश्च दिवं गच्छतो नोरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञसदं भवेत् अग्निमार्तियोद्भुतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं यमदग्ने तत्सवत्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतञ्च वर्चसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टां योगोष्ठानो विद्युदादना नैरणायुषे योपस्पदमार्दस्तस्य बाध्यतेनः सुखदीर्घमात्रः तस्मार्गमापो शिक्ष्या जन्मधा आपो जनेधाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमत्यग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमत्यग्ने रस्विनाहं भूयासं मेधामि प्रजामि प्रजामि इन्द्रेन्द्रियं ददातु मेधां मयि प्रजामि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे यवदगान् मातोर्निवाः दिव्राजमानसमध्यासमार्गो रोहिताक्षसूर्यो दुःखन्नातु कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा पुतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्योपवेक्षा सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु।
ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯಿರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರೊಳೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯಿರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವಿಖಾನ ಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಾರಣ ಮಾಯಿರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಹವರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వు